Assalamu alaikum. 27 fevral Bugün biz Karakol Malbazarı'nın жылкы басы менен тааныштырмакчыбыз. Анда эмесе кеттик анда. Assalamu alaikum байке. Тай канча? Байке, тай канча? Siz tartпай элем байке. Жылкыны тарттым. Баасын айтып койсоңуз. 27 дейт. Assalamu alaikum дос. Жылкы канча тай? 34. 34. Ургач эркек. Каяктыкы? Маяктыкы. Маяк, Маяк. Assalamu alaikum байке. Тай канча? 35. 35, эркек ургач. Ургач. Каяктыкы жылкы? Маяктыкы. Маяктыкы. Assalamu alaikum байке. Тайлар канчадан? 45'ten деп туруп. 45'ten, ургач эркек. Ургач эркек. Ургач. Ургач бары. Каяктыкы мал? Ал эменеки, Аланьо. Ананьодан экен мына. 45'ten экен мына барты. Assalamu alaikumlar. Taylar kancha байкелер? 37'den de otam. 37'den ne? 35. Urgaç erkek. Urgaç. Bunisi 35, bunisi 37 eкен. Kayaktı mal байке? Маяктыкы. Mayaktı. 35-37 urgaç. Assalamu alaikum байке. Bey kancha? 75. 75 75 deйтін аны. 4 туған бей екен. 75 көрем дейді. Мал қаяқты қой екен? Түп екен. 75 көрем дейді. Базарда. Assalamu alaikum. Жылқы қанша байке? 75. Қолны менен бе? Қолны 22. 75 екен. Қолны еркек бұрғашы бе? Еркек екен. Assalamu alaikum байке. Жылқы қанша? 70 de var. 70. Urgaç erkek. Erkek. Байладыңыз біле? Çok turgan. Туғаны. Қаяқтық мал? Çoğalattık. Жологолоттук. 70'te алып тұр байке. Assalamu alaikum байке. Тай қанша? 41. Urgaç. Қаяқтық мал? Түптік екен. 41 доллар. Assalamu alaikum байке. Жылқы қанша? 90. Қаяқтық мал байке? Тепкенікі. Тепкенікі мына бей 90 дейді. Assalamu alaikumдар. Жылқы қанша байкелер? Onu neme? Тай. 60. 60 ургач эркек. Erkek. Эркек екен 60 доллар. Onu Қаяқтық мал байке? Қызыл су жете өскен. Assalamu alaikum байке. Assalamu alaikum байке. Қанша жылқы? 55. Ургач, Еркек екен 55 дейді басын. Мына бүгінгі жылқы базардың басы. Assalamu alaikum байке. Жылқы қанша? 110. 110, Ургач. Қаяқтық мал? Түптік,
Assalamu alaikum. Айгыр канча дос? Канча? 120, Каяктыкы мал? Каяктыкы мал? Челпектиктен 120 деп тума айгыр. Assalamu alaikum aka. Bey qancha? 85. Qanchani tutdi ele? Birinchi tut. Qayoqdiki mol? Qaraqoldiq. Taychi? Tay 42 so'm. 42, urg'ach erkak. Urg'ach. Urg'ach 42. Assalomu alaykumdir. Bey qancha aka? Bey qancha? Ayg'ir. Ayg'ir ekan. Xozayini javob ekan hozir. Mana bugungi bozorning bahsi, Julqarning bahsi, mal ko'p ekan. Bundan Julqarning bahsi bugun ko'p. Mal bozorda. Assalomu alaykum aka. Qancha julqa? 75 ayg'iri. Qunon. Jazga qunon ekan. 75 ta turibdi ekan. Qayoqda? Tutni o'zi ya. Tutni o'zidan ekan bu. 75 ga beraman deydi. Assalomu alaykumlar. Julqa qancha akalar? Bilmayman. Apa julqar qancha? Xazayini jo'q ekan. Assalomu alaykum aka. Julqa qancha? 80. 80, urg'ach erkak. 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 Qayoqdiki mol aka? Mayak. Mayak. Qancha bu? 80. Erkak a? Salomasiz papa. Julqani qancha deb o'tasizlar? 55. Urg'ach erkak. Urg'achi. Qayoqdiki mol? Tüp tüpü. 55 deb turibdi.